Welcome to the 5th annual To Be Secure Forum. Ladies and gentlemen, please take your seats. The program is about to start. Dame i gospodo, uvažene ekscelencije, nadam se da ste se odmorili od jučerašnjeg napornog dana i da ste imali vremena i da se naspavate, jer nas čeka još jedan, čini mi se, jednako intenzivan dan kao i juče. S tim što ćemo danas ovaj dan prije onog prvog panela oficijalnoga početi sa uvodnim izlaganjima četiri izuzetno važne osobe, čini mi se, za ovaj region i šire. Tri predsjednika, jedan potpredsjednik vlade, ja ću ih redom prozivati, oni će održati svoje uvodne govore, a nakon toga vi ćete imati priliku da, onoliko koliko nam bude ostalo vremena do 10:30, da eventualno neko i postavi određeno pitanje njima u onom dijelu koji je predviđen za Q&A session. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da najavim prvog govornika koji će održati svoj uvodni govor, predsjednik Crne Gore, gospodin Filip Vujanović. Izvolite, gospodine predsjedniče. Uvažene visoke državne zvanice, vaše ekscelencije, dame i gospodo, želim prije svega da iskažem zahvalnost Atlantskom savezu za organizaciju foruma koji se održava u pravo vrijeme, na pravom mjestu i sa pravim učesnicima. Ja sam imao zadovoljstvo da upravo ovdje prije 10 dana budem i učesnik konferencije foruma načelnika generalštabova balkanskih država uz učešće visokih predstavnika NATO-a. Imali su i generali i admirali država NATO-a i visoki predstavnici samog NATO-a jedinstvenu ocjenu da je Crna Gora ispunila vojne standarde i da njen ulazak u NATO i poziv za NATO zavisi samo od političke odluke. Svi znamo da vojni standardi nisu dovoljni, ali svi znamo da bez vojnih standarda nema ulaska u NATO. Šta u stvari znači da smo ispunili vojne standarde? Vrlo je jasno da smo u međunarodnim aktivnostima i u organizaciji djelovanja vojske Crne Gore pokazali da smo zavrijedili da budemo članice NATO-a. Crna Gora je na odgovoran i ozbiljan način pokazala da je partner u međunarodnim aktivnostima, prije svega u međunarodnim vojnim misijama. Slijedili smo jednu sjajnu tradiciju iz 1897. godine, kada je Crna Gora počela da pomaže mir i kada je naš knjaz Nikola, upućujući na Krit mirovnu misiju, počeo proces djelovanja Crne Gore u međunarodnoj zajednici u očuvanju mira. Imali smo zadovoljstvo i visoku odgovornost da učestvujemo u ISAF misiji u Afganistanu i da pokažemo da smo dio jedne velike porodice koja je posvećena miru i izgradnji demokratije u Afganistanu. Bili smo u zoni odgovornosti Njemačke, bili smo u vojnoj bazi odgovornosti Mađarske, sa našim prijateljima iz Hrvatske smo djelovali i pripremali regionalni odlazak i pokazali da smo kao mala zemlja po broju vojnika ozbiljan partner vojnih misija. Tako je bilo i u ostalim vojnim misijama. Učestvovali smo zajedno sa vojskama regiona u brojnim vojnim vježbama, prošle godine u aktivnostima humanitarnim sanacije velikih elementarnih nepogoda i pokazali krajnje odgovoran odnos.
u svim bilateralnim vojnim komunikacijama sa našim susjedima, sa Hrvatima, sa Italijanima, sa Albanijom koji su NATO, pokazali da smo ispunili sve vojne standarde. Također smo u dijelu vojne bezbjednosti, ukupne bezbjednosti, dobili krajnje pozitivne ocjene, u dijelu vladavine prava koji je uvijek proces, iskazali potpuno odgovoran odnos i vrlo smo posvećeni obezbeđenju maksimalne podrške javnog mnijenja. Radimo je po opštinama, radimo je na univerzitetu da bi animirali mlade, radimo je u Privrednoj komori da bi pokazali da je ulazak u NATO i važna ekonomska dimenzija funkcionisanja Crne Gore. Praktično smo u svim dijelovima crnogorskog društva, ukazujući na to da ne ulazi samo država, nego društvo u cijelini u NATO. Zato očekujemo da će ovaj drugi dio poruke generala i admirala iz NATO-a i NATO država, a to je političko raspoloženje za ulazak Crne Gore u NATO, biti u toku ove godine na ministarskom savjetu krajnje pozitivno saopšteno. Zašto sam uvjeren da će to biti tako? Zato što će to biti potvrda politike NATO-a da su vrata NATO otvorena. Od 2008. godine, od Bukurešta i poziva Hrvatskoj i Albaniji, nije bilo poziva za novo članstvo. Prošlo je toliko godina, a politika NATO alijanse mora da bude politika otvorenog pristupa, politika NATO-a mora da bude politika novih članova i ona ima smisla ako su vrata otvorena. Također sam uvjeren da će slijediti princip individualnog vrednovanja dostignuća NATO standarda, a Crna Gora ih je i dostigla i u predstojećem periodu sa angažmanom koji će biti maksimalan, Crna Gora će te standarde ostvariti. Konačno, bit će to i doprinos regionalnoj stabilnosti. Crna Gora kao članica NATO-a u jednom regionu koji ima svoje osjetljivosti, koji ima svoje izazove, bit će važan partner pojačanja stabilnosti u našem regionu. I konačno, treba i to otvoreno reći, Crna Gora će postati članica NATO-a koja NATO-u treba. Dakle, u ovom prostoru Jadrana, u ovom prostoru Mediterana, od Španije do Turske, Crna Gora je jedina van NATO-a i izvjesno je da je strateški interes NATO-a da ima Crnu Goru kao svoju članicu. Vjerujući u poziv, vjerujući u sve efekte tog poziva, vjerujući da je to dobro za Crnu Goru, za region i sam NATO, mi sa i nadom i realnom prognozom očekujemo poziv, uvjereni da će Crna Gora biti pouzdana članica NATO-a. Hvala vam. Nakon govora predsjednika Vujanovića, meni je zaista posebno zadovoljstvo i čast da najavim osobu koja je prošle godine bila u svojstvu pomoćnika generalnog sekretara ovdje na ovom forumu, koja ovaj forum podržava, čini mi se, od samog početka, velikog prijatelja Crne Gore i svih, čini mi se, nekako država ovog regiona, predsjednicu Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Izvolite. Hvala, Savo. Dobro jutro svima. Mr. President, Mr. Speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's really a true pleasure to be here in Montenegro in a different capacity this time from my last year's participation as Assistant Secretary General of NATO. I believe that in that way I can also give a bit of a different perspective. And on my part as President of Croatia, unyielding, unwavering support to Montenegro to become member of NATO, to receive that invitation before the end of this year, and to join the community of nations that share the same values, because NATO is not just a military or a political organization. It's an organization or a community of values where Montenegro certainly belongs. I remember my drive from Split yesterday, from Croatia. Driving down to Montenegro was a useful experience in many ways. First of all, I was able to see that we are so close, but we knew we need to do so much more in order to improve the infrastructure between us, the traffic connections, but also energy infrastructure, and to connect the whole region in a group that will work more closely together in every respect.
But what heartened me most was my visit to Boka Kotorska, where the Croatian community lives. There are an autochthonous community that have lived there for centuries. I had a meeting with their representatives, and we talked, of course, about the position of the Croatian minority, the members of the Croatian community here in Montenegro. What I heard was really so encouraging. They told me, yes, we do have problems, but we are loyal citizens of Montenegro, and we're working with the government of Montenegro to achieve our political rights. They now have a representative minister in the government. They have a member of parliament, but they also have their representatives at the local and state level. That, of course, would not have been possible without the receptiveness of the Montenegrin government and your inclusiveness of the national minorities as something that enriches your country. And this is about values. And this is what I'd like to see develop all over the region of Southeast Europe. It's essential. I am certain that the perspective of EU and NATO membership has been a catalyst for this process of giving full rights to the minorities and including them completely in the political and every other aspect of life. But I'm also certain that it's also the embedded desire of the Montenegrin government and people to nourish these values that we share in the communities. Now, also coming back a year later, I'm a little bit disheartened as well. Looking at the overall situation, security situation globally, looking at the security situation and the political relations here in Southeast Europe, and looking at the value of the European project and the popular support for it. I am concerned by what I see in the European Union in terms of getting tired of enlargement, in terms of questioning the value of the European project. And we have to do everything in our power in order to keep the project alive, to keep it going. Perhaps it's us in Southeast Europe who recently had wars, who had tragedies in our region, who can understand best the value of the European project that started as a peace process, as a peace project, and developed into one of the most powerful economies in the world. And certainly an actor that today wants to assert ourselves on the global scene as an actor of security and stability. And we do have preconditions for that. We have the good practices. We have the value of compromise that we find among ourselves every day when we reach decisions. And this is something that we can promote around the world. But perhaps the greatest power, the greatest strength of the European project in terms of fostering peace and stability is the attractiveness of membership, the transformative power that brings along reforms, modernization of societies, resolution of any open issues, and that models the way of behavior within the European Union in the areas that want to become part of it. I believe that in Southeast Europe, we need a renewed effort by the European Union and also by NATO to encourage the processes that we see are faltering in some of the countries. The process of membership, as I said, is a strong catalyst for reform, for change. And if people lose sight of that, if people get discouraged that we're not giving the proper messages to countries in Southeast Europe, then that can certainly reflect upon the reform processes and the overall relations in Southeast Europe. I believe that NATO needs to send that strong message by inviting Montenegro to become member of NATO. I believe that Montenegro is ready. No country is perfect. We all have a lot of work to do and reforms to carry on when we become members of NATO and the EU. But that signal would be of utmost importance, not just as a reward to Montenegro, and not just an example to everybody else in the region that the proper work on reforms will be rewarded by the proper steps on the way to accession, but also would be a strong message to third countries
that nobody will decide on the future of NATO, but NATO ourselves and the countries who want to join. Today, it's more important than ever to uphold the principles of international law that we see are broken in Eastern Europe. The principle of state sovereignty, territorial integrity, political independence, and the right of every country to choose their own future. If we don't do that in Eastern Europe, in Ukraine, we can see things that we see today, hard war coming back to Europe, hybrid warfare, political decision-making being questioned by other countries. We can see that repeated elsewhere. So we need to be careful, and we need to be careful when we send the messages both to aspiring countries and to everyone else. Just recently, a European official stated that there will be no enlargement of the EU in the term of this Commission. Realistically speaking, it is true, because there is no time for any country to negotiate their accession. However, we need more encouraging messages that the door remains open, that enlargement will continue, that it's a political process, not just a socio-economic process. And we need to encourage the countries to pursue their reforms and to continue on that way. On our part, Croatia will continue to support the enlargement process. On Monday, we will have a Brdobrijuni meeting here, where we'll send strong messages to the European Union, but also to the countries in the region that we stand behind you, that we want to see you in the EU and NATO as soon as possible, of course, based on the principle of individual merit and on fulfillment of all the criteria for membership, which ultimately is for the benefit of your own societies. I'm looking forward to that meeting because it will provide an opportunity to discuss also open issues among us. We have to be frank and honest that we have seen some steps back in some of the countries, and we need to encourage the processes to go back on the strong path of reform, of the rule of law, combating corruption, organized crime in the region. So Croatia will continue to support every single country. Bosnia and Herzegovina, we hope that they will become member of the MAP process as soon as possible, because it's an integrating factor in the country. We hope that Serbia will start opening chapters in negotiations. We hope that Macedonia will resolve the issue with their neighbor, and that they will continue also on the path of reform. We hope that Kosovo will also see their desire fulfilled to sign a stabilization and association agreement. And of course, we hope that Montenegro will continue to make progress on the EU accession and will be invited this year to join NATO. In that, I truly wish you all the best. I look forward to your comments and questions, and I'm looking forward to talking to all of you in this conference. Thank you. Zahvaljujem predsjednici Republike Hrvatske, gospođi Grabar-Kitarović, i sada bih najavio našeg sljedećeg govornika, predsjednika Skupštine Republike Crne Gore i počasnog predsjednika Parlamentarne skupštine OSCE, gospodina Ranka Krivokapića. Gospodine Krivokapić, izvolite. Madam President, Mr. President, I'll use the opportunity to speak in our 4 native languages at the same time. It's a real pleasure to speak 4 languages at the same time. Montenegrin normally, Serbian, Croatian, and Bosnian. There's pleasure that we could do it at the same time, on the same place. Veliko mi je zadovoljstvo da smo ponovno tu u BS-u, u prilici da im čestitam 5-godišnjicu izuzetnog rada za interese Crne Gore, njenih NATO integracija, ali i interes regiona u cjelini. Veliki dokaz da nevladin sektor može praviti u nekim oblastima iskorake ispred vlade, što je dokaz da je crnogorska demokratija vitalna, da ima u svim svojim elementima i da država Crna Gora može u svim elementima dokazivati da je spremna za punopravno članstvo u NATO. Naravno,
Kao parlamentarac, više od 26 godina već sam parlamentarac, ne mogu propustiti da čestitam svojim kolegama iz Parlamentarne skupštine NATO-a. Hrvati bi rekli obljetnicu, 60 godina Parlamentarne skupštine NATO-a, što je veliko dostignuće da i NATO kao organizacija kroz parlamentarni dio daje nemjerljivi doprinos da ne samo demokratski osjećaj u NATO bude snažan, nego da građani u NATO mogu vidjeti moćnu institucije koje po prirodi stvari su dosta često sakrivene od javnosti, na koju mogu izvršiti i direktne i presudne uticaje. Tako da 60 godina Parlamentarne skupštine NATO je jubilej demokratske snage NATO-a. Biti u Crnoj Gori, a govoriti o bezbjednosti i sigurnosti je istorijsko pamćenje, ali i osjećaj za budućnost. Svi zajedno znamo da smo u vremenu koji neki definišu kao vrijeme neizvjesnosti ili vrijeme bezbjednosti i nereda. I u tom vremenu uvijek je potrebno imati stubove, svetionike prema kojima se možete orijentisati. U ovom vremenu nesigurnosti i nereda, a i prije toga za Crnu Goru je NATO osnovni garant i budućnost bezbjednosti. Ne samo zato što je to osnovni vanjsko-politički prioritet Crne Gore, nego zato što je NATO dokazao svojih 66 godina postojanja da to može. Predsjednica Kitarović je posjetila Kotor. Na vratima Kotora stoji jedan krilati lav sa otvorenom knjigom na kojoj piše Pax tibi Marko Evangelis meus. Mir tebi Marko Evangelista. Ali to je sticajem okolnosti i znak NATO komande za Mediteran. Ta knjiga ima dvije strane. Jedna je sa porukom Pax tibi Marko Evangelis meus, a druga se otvarala u slučajima rata. Ali upravo taj lav, simbol onog što je NATO uradio, a čega možda nismo svjesni u vremenima sigurnosti i stabilnosti. Istorija ima najmanje dobrih ocjena za one koji su spriječili najveće štete. Istorija pamti događaje, slabo pamti one koji su spriječili velike štete. Ali ako samo za trenutak iz svojih sjećanja otklonite NATO posle Drugog svjetskog rata, onda biste već znali u kakvim problemima bila čitava sada Europska unija, čitav zapadni svijet i sve ono što je bilo iza zavjese. Sve te nemjerljive štete koje se nikad nisu desili spriječuje NATO. Spriječuje jasnom porukom moći, ali iznad toga ono što mi želimo da vjerujemo i što mi još više vidimo, vrednostnim sistemom koji je branio. Glavna snaga NATO je vrednostni sistem koji branite. I ako niste superiorni u vrijednostima, ne možete biti superiorni ni u snazi, pa makar i najvećoj vojnoj snazi. Samo jake i ispravne vrijednosti daju konačnu snagu djelima i bezbjednosti koju čuvate. I upravo u takav NATO želi i Balkan i u takav NATO želi Crna Gora. NATO je donio mir na Balkanu. Bez NATO ne bi bilo mira na Balkanu. Mi koji smo bili privilegovani da budemo antiratni aktivisti, znamo koja je bila priroda toga zla i znamo kako je to zlo trebalo umiriti da bi se stvari mijenjale. I to je bio dokaz da čekanje od 50 nešto godina NATO-a je dobilo pravi trenutak da pokaže snagu i u srcu Evrope. Nadali smo se da je to posljednji rat na tlu Evrope posle Drugog svjetskog rata. On jeste bio i najteži i najbespoštedniji zato što su razlike među tim narodima bili najmanje. Prokletstvo malih razlika je pogađalo Balkan, ali to prokletstvo malih razlika je pogađalo vjekovima Evropu. I bez NATO-a sva ta prokletstva bi možda i oživjela. Vraćam se na osnovnu tezu. Najmanje cijenim one koji su spriječili najveće štete u istoriji koje se nikad nisu ni desile. NATO ima tu moć uvjeravanja i tu moć snage koju u susretu izazove koji su pred nama moramo vidjeti. Ukrajinska kriza nam je pokazala da i stare podjele traže nove odgovore. Istorija ima mnogo sličnosti u ponavljanjima, ali odgovori ne mogu biti isti. Svijet se dobro promijenio. I dvije osnovne prijetnje. Terorizam, zamrznuti konflikti i prijetnje veliki prema malim i dalje ostaju. U svemu tome se traži učešće svih na europskom tlu. Crna Gora je mala zajednica, mala po broju, ali velika po moći trajanja.
Svi drugi su bili veći od nas na Balkanu u prošlom mileniju. Jedino smo mi trajali između dvije velike imperije kao nezavisna država. Dokaz je i tada da vrijednosti koje branite, odlučnost koju ste spremni da ih branite je važnija od snage oružja i broja koji to oružje može uzeti. I to je model koji želimo da unesemo u NATO. Zemlja na susretu civilizacije, istočnog i zapadno-rimskog carstva. Poslije toga istočnog i zapadnog hrišćanstva, a onda želimo da vjerujemo, i to smo dokazali, na mjestu susreta islama i hrišćanstva. Crna Gora je uspjela da to stapa, da to ne dijeli, da stapa u harmoniju života puno povjerenja. Nije to dostignuće ove generacije. To je dostignuće mudrosti iz 19. vijeka. Naš kralj, kada je dobio teritorije sa islamskom populacijom, a može se reći i sa katoličkom populacijom, imajući u vidu razlike koje su tada postojale, radio je potpuno drugačije od svih drugih na Balkanu. On je zamolio da ostanu u Crnoj Gori, ostavio im je vojne jedinice i komandu nad njima, uključujući prvih 10 godina i šerijat kao vladajući zakon. A Crna Gora imala građanski zakon uz austrijski građanski zakon i kod civil iz 1888. na nivou najvećih dostignuća. Japan je po našem modelu pisao svoj građanski zakon. Upravo ta snaga u vrijednostima vladara koji je ratovao sa velikom imperijom je bio model koji važi za naš vijek. Vijek koji mora stopiti civilizacije koje se susreću na tlu Evrope, Mediterana i pokazati da vrednostno možemo kreirati i evropski melting pot. Da to ne mora biti samo istorijsko dostignuće Sjedinjenih Američkih Država. Jer u NATO se spaja istok i zapad. U Crnoj Gori se spaja istok i zapad. I upravo sa tom vrijednošću Crna Gora ulazi, sa tim dostignućem ulazi kao doprinos NATO. Predsjednik je rekao o svim našim kredibilnim uspjesima i praktičnim, operativnim stvarima. Ali mislim da u tom vrednostnom sistemu donosimo i kvalitet više. I zato ulazimo kao mali, a ne sa manje vrijednosti koje donosimo. Ulazimo spremni da kroz dostignuća budemo partner koji će obezbijediti da NATO snagom odvraća, ali kad je potrebno i da se bori. Nema ni vremena u istoriji kada se za slobodu ne morate boriti. I to moramo znati. Nema bezopasnih vremena. Da li je to priroda ljudskog bića ili je to priroda državnih sistema, neka neki drugi daju odgovore. Ali nema vremena bez opasnosti i spremnosti da se borite za slobodu. I zato sam sasvim siguran da je broj 29 srećan broj za Crnu Goru. Dvije stolice sa brojem 29 čekaju Crnu Goru. Jedna je u Europskoj uniji, a druga je u NATO. I siguran sam da će nova Crna Gora biti sjeverno, iako je na jugu, sjeverno-atlantska Crna Gora. Hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Krivokapiću. Sada imam također izuzetnu čast i zadovoljstvo da najavim predsjedavajućeg OEBS-a, prvog potpredsjednika vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Srbije, gospodina Ivicu Dačića. Izvolite, gospodine Dačić. Pa dobro, ja sam sada u malo nezavidnoj situaciji, jer ja ipak ne mogu toliko pohvala da iskažem na račun NATO-a kao moji prethodnici, što je razumljiv. Drugo, ja sam ovde kao predsjedavajući OEBS-a, mada sam pre 2 dana je bio kod mene pomoćnik generalnog sekretara NATO-a, Stamatopoulos, tako beše. I ja sam napravio jedan lapsus. Htio sam da kažem Srbija kao zemlja koja predsjedava OEBS-om, ja sam rekao Srbija kao zemlja koja predsjedava NATO-om. I što je dokaz da Srbija i Crna Gora i kad ulaze negde hoće da budu glavni. Što se tiče 29. mesta, Ranku slobodno kaže možete da uzmete u NATO u 29. mesto. Što se tiče Evropske unije, nadam se da ćemo biti i mi.
Šalim se malo, naravno da sam iznenađen koliko je Crna Gora odmakla u reformama time što ste zakazali ovako rano u 9:30 ujutru u subotu početak ovog panela, što nije u skladu sa crnogorskim tradicijama, je li tako? Ali to se govori zbog toga što mislim da je stvaranje dobre atmosfere, jedna i pozitivna atmosfera između nas koji ovdje živimo, veoma važno za sve one koji dolaze ovde, da vide da mi ipak nismo region u kome se samo misli na sukobe, konflikte, ratove, žrtve, teške uspomene iz prošlosti koje jedni drugima sigurno ne možemo da oprostimo, bar tako kažemo. I onda gosti kada dođu iz inostranstva, kao što je to možda bilo i juče i sinoć, možda se iznenade kad vide jednu pozitivnu atmosferu koja postoji između nas. I ja sam se juče takođe iznenadio kad sam dolazio u Tivat i onda sam, Srbija, znate, ima aviokompaniju Air Serbia i vi znate koliko su odnosi između Hrvatske i Srbije ovako veoma često u senci unutrašnjih odnosa političkih i u Hrvatskoj i u Srbiji i koliko ima dosta teških reči između Hrvatske i Srbije. I onda kad sam otvorio ovaj, kao što znate, kao i svim kompanijama, mesečnik naše aviokompanije, stoji ovako: naš direktor, kaže generalni direktor Air Srbije, jun je mesec ranih letnjih odmora, a u potrazi za destinacijom koja nudi sunce, more, pesak i letovanje sa stilom, ne treba tražiti dalje od Hrvatske. Ja ne znam kako se ovo desilo, utvrdit ćemo odgovornost zašto je on napisao, ali u svakom slučaju želim da poklonim predsjednici ovo, da vidi i voleo bi da i kod njihove aviokompanije može ovako da se lepo napiše o Srbiji. Hvala. A kad je reč o ovom poslu koji ja trenutno obavljam, a to je predsedavanje Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, to je, kao što znate, ovo je nezgodna godina za predsedavanje, imajući u vidu da s jedne strane imate 40 godina od formiranja ove organizacije, gde su svi napori bili usmereni ka tome da izvučemo iz iskustva i svega onoga što je bilo. Mi ćemo i parlamentarna skupština OSCE-a, ali i nas trojica ministara spoljnih poslova, ja kao aktuelni predsedavajući, Burkhalter, švajcarski ministar kao prethodni i Steinmeier kao budući predsedavajući, ćemo u Helsinkiju održati 10. jula skup visokih zvaničnika na temu 40 godina OSCE-a. Kao što znate, formiran je i panel eminentnih ličnosti koji vodi nemački diplomata Ischinger, gde radimo na tome da izvučemo iskustva iz svega onoga što se dešava. Naravno, treba se podsjetiti da smo sličan panel imali i pre 10 godina, na 30 godina OSCE-a, to je tada vodio norveški diplomata Volebek. Nismo baš prevelika iskustva izvukli od tada, ali mislim da svi vi dobro znate da je ovo predsedavanje veoma teško zbog toga što se u OSCE odlučuje konsenzusom, a takođe zato što imamo aktuelne sukobe, velike konflikte između učesnica, odnosno članica OSCE-a i sve to pomalo podsjeća i na ono vreme kada je OSCE, odnosno KEPS, ne znam kako se kaže na pojedinim jezicima ovde u Hrvatskoj i u Crnoj Gori, kako se kaže OSCE, ali Organizacija za evropsku saradnju, evropsku bezbednost i saradnju, ili nekada ono što je bila konferencija za evropsku bezbednost i saradnju na kojoj je Tito učestvovao u Helsinkiju, a prva konferencija nakon toga je održana, kao što znate, u Beogradu, u tadašnjoj Jugoslaviji. I ako pogledate Titov govor na prvoj konferenciji, vidjet ćete da bi mogli sada da ga ponovo pročitamo uz male izmene, niko ne bi ni primetio da ima neke velike razlike.
Blokovska podeljenost koja je tada bila zamenjena je drugim vrstom konflikta. Hladnoratovski jezik je ponovno prisutan. Imamo problema u efikasnosti mehanizama koje OEBS ima, ali sa druge strane OEBS je jedina vidljiva organizacija koja deluje u, na primjer, Ukrajini. Ne postoji ni jedna druga međunarodna organizacija koja funkcioniše u Ukrajini. Takođe, ovo može da nam ukaže i na to da ponekad izgleda kao da neke krize dolaze kao grom iz vedra neba. To je dokaz da mi, kad je reč o mehanizmima za predviđanje događaja, nismo dovoljno razradili, odnosno ne postoji dovoljno iskrene želje za razgovorima u smislu ranog upozorenja na moguće krize koje će nas čekati. Ne govorim sada o formalnom mehanizmu koji postoji u OEBS-u, ne znam, verovatno postoji i u NATO-u kao mehanizam upozorenja u smislu instrumenta, alata koje organizacija ima. Ali govorim sada o političkom predviđanju određene kriza i problema. Evo, navešu jedan očigledan primjer, a to je prethodni predsedavajući pre Švajcarske je bila Ukrajina. Ranko to zna. U decembru 2013. godine je održan ministarski savet OEBS-a u Kijevu. Niko nije spomenuo krizu moguću u Ukrajini, koja je izbila 2 meseca nakon toga. Toliko o mehanizmima koji postoje. Kada govorimo o borbi protiv terorizma, takođe ne mogu da ne kažem da zatvaranje oči pred problemom terorizma, pred problemima terorizma, dovodi do toga da treba da prođu godine i godine dok se zaista ne upustimo u borbu, suštinsku borbu protiv terorizma. Onda se postavlja i pitanje, to je pitanje za NATO isto tako, gde je razlika između vašeg shvatanja terorizma i boraca za slobodu? Gde je razlika između boraca za demokratiju u takozvanom arapskom proleću i osnova za terorističke aktivnosti nakon toga? I na kraju krajeva, šta se dešava sa određenim pokretima? Pomažemo li ih, stvaramo li ih, a posle ih uništavamo? ISIL je nastao 2005. godine, a mi tek sada se borimo protiv njega. Zato sistem ranog upozorenja, ako želimo iskreno da razgovaramo, ja počnem sve ovo što ste vi rekli. Ja uvažavam Crnu Goru, ona želi da uđe u NATO i mora da o NATO priča sve najlepše. Mi ne moramo, zato i hoću da kažem, nije u pitanju, naravno, poštujem i predsjednicu, ona je dolazi iz NATO, pošto je tamo bila prošli put na mestu pomoćnika generalnog sekretara. Srbija je napredovala u odnosima sa NATO-om, mi smo potpisali, ministar odbrane i ja smo bili na toj ceremoniji, učestvovali smo u radu kako se on zove, Severnoatlantskog saveta i susreli se sa generalnim sekretarom NATO-a i Srbija je potpisala, odnosno tu nema potpisivanja, ali došli smo u saradnji do IPAP-a, individualnog programa akcijnog partnerstva i Srbija ima svoj stav o vojnoj neutralnosti. Srbija želi saradnju sa NATO-om i smatra da bi NATO mogao da bude značajan faktor stabilnosti, naročito na Kosovu i Metohiji, jer su snage KFOR-a jedine legalne i legitimne snage koje tamo treba da postoje po rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti. Ali, da bismo imali regionalnu snagu i privlačnost za rešavanje svih ovih problema, moramo da imamo sisteme koji će moći da predvide određene sukobe i da rešavaju određene probleme. Uz dužno poštovanje moram da kažem da je to slučaj i na primjeru Makedonije. Zato što se sada svi bave Makedonijom, a kada smo mi upozoravali na to i
upozoravali da je tu čitav kompleks problema i aktivnosti, počev od rešavanja problema evropske budućnosti Makedonije. Moram da vas pitam, kada je Evropska unija ikada održala jedan sastanak na temu toga? Na temu imena, na primjer. Ja sam se susreo sa Hašimom Tačimom više od 40 puta. A kad je neko inicirao da se ovo pitanje reši? A Makedonija u smislu evropske budućnosti, ona je nema trenutno. Može da bude najbolja ili najgora na svetu, sve joj je jedno. Zato morate da budete objektivni i nepristrasni kada govorite o svim ovim pitanjima i problemima. Ja se nadam da će sledeći predsjedavajući, kad je reč o OEBS-u, imati dosta povoljniju situaciju nego što mi imamo danas, ali se trudimo da Srbija bude jedan objektivan i pošten posrednik i država koja će moći da učini učvršćenju mira. Tim povodom imamo i sada intenzivne konsultacije vezano za nastavak razgovora o političkom rešenju, odnosno političkom dijalogu u Ukrajini, tako da smo svakodnevno u kontaktu na relaciji normandijski format, znači pre svega nemački ministar Steinmeier, ukrajinski Klimkin, ruski Lavrov, uz konsultaciju sa Francuzima koji učestvuju u normandijskoj grupi, ali i uz konsultaciju sa nemačkim državama koji su faktor tu sa kojim želimo koordinaciju. Mora se razgovarati o daljim koracima koje treba preduzimati u Ukrajini. Treba imenovati nova kadrovska rešenja za određene radne grupe i treba imenovati novog mog ličnog specijalnog predstavnika koji će voditi trilateralnu kontakt grupu umesto Hajdi Taljavini, švajcarske ambasadorke kojoj je prestao mandat i koja ne želi više da se bavi time. Vode se intenzivne konsultacije, ali kažem još jednom, ponekad je donošenje odluka gde 57 država članica treba da bude jednoglasno, ravno političkoj umetnosti. I trudimo se da taj posao obavimo kako treba, ali velika je stvar što Srbija više nije predmet međunarodnih foruma, već vodi jednu takvu međunarodnu organizaciju i u tome je svakako najveće dostignuće. Srbija želi da zajedno sa svima vama koji sedite ovde i naravno sa drugim partnerima iz regiona budemo faktor koji će doprineti da naš region u celini ne bude više sinonim za loše, nego da bude sinonim za jednu bolju saradnju i za mogućnost da zaista razumno rešavamo sve otvorena pitanja koja postoje i nadam se da ćemo uraditi, da ćemo se ponašati suprotno od onoga kako se od nas očekuje, barem jednom u našoj istoriji. Hvala vam. Zahvaljujem se gospodinu Dačiću. Imamo nekih 10-ak minuta za pitanja publike. Prema tome, izvolite, molim vas da budete vrlo jasni, konkretni i da pitanja budu vrlo jasno definisane, kao što sam rekao, i da se predstavite, naravno. Da li imamo nekoga u publici? Čini mi se da sam negdje gore vidio. Evo ga, gore. Good evening, everyone. Mr. President and speakers, thank you for interesting speeches. I have a question for Ms. Grabar-Kitarović. I would like to ask you, what are the highlights of positive economic effects of Croatian NATO membership? And if you can tell us what would be your advice to Montenegro, how to take the most out of this process, NATO integrations, economically speaking. Thank you. Thank you very much for the question. Of course, the biggest benefit is the fact that you become part of a space that today is the most successful world security organization, that you're part of the space of freedom, stability, and security.
And that in turn reflects upon your credit rating, upon foreign direct investment. Because without stability, without security, without predictive circumstances, investors will not come in. So the direct economic benefits come in terms of an overall image of the country. Unfortunately, today, we're in the time of an economic crisis. We're just all getting out of recession. So perhaps you can't really measure them. I cannot really tell you how much specifically Croatia has benefited from our membership in NATO. But what it also allows for you is to restructure your own economy that is aimed at defense investment. Of course, you have to develop your armed forces because your security is primarily your own responsibility. But membership in NATO allows you to focus on the niches that are crucial for your own security, for your national interests, but also to be able to provide to the overall capabilities of the alliance. Because the membership with itself carries rights, but also obligations. We all need to be responsible members of NATO and contribute to regional and global security. The value of the transatlantic relationship is more important than ever. Membership of NATO also provides for your forces to be able to participate in many exercises that ensure deployability, interoperability, and compatibility with other modern forces. You can focus more on innovation, on investment into technologies. And just recently I was in Croatia, one of the defense exhibits, OSCE, of military equipment. But you see that the investments into military equipment also reflect upon what you do in your technological sector in general, because most of that technology is used for peacetime purposes and can be adapted for different reasons. In environmental catastrophes, in natural disasters, but also in medicine, and looking at ways how to develop that technology also help you to think about what is mostly needed for the development of all of our countries, and that is IT technologies, and again, investment into innovation. Now, specific advice to Montenegro, of course, continue to focus on the reforms. As I said, it's primarily for the benefit of your own country and of your citizens. I would also advise on a continued public relations campaign to talk about NATO not just in military terms, but in terms of values. Because we see what's happening in Europe. After World War II, we said never again. After the wars in the territory of the former Yugoslavia, we said never again. But we also see that there are points of instability. The recent attack in Kumanovo, the Kumanovo incident, is proof that incidents like that can happen at any time. So there is need for cooperation, exchange of information among all of us. And then that cooperation ensures that incidents like that do not happen again. We have the issue of foreign fighters returning from ISIL, from Syria and from Iraq. We have illegal migrations that come from the south. We're now witnesses to what's going on in Lampedusa. And Croatia is sending a ship, or a Coast Guard ship, to help because we need to demonstrate that solidarity. But it's just a matter of time when these illegal migrants can start reaching the shores of Montenegro or of Croatia. So investing into Coast Guard, investing into your Navy, is also one of the aspects where we have to look at the future of where the threats will be coming from. Thank you, Ms. Kitarović. Evo, ako dozvolite, imajući u vidu značaj pitanja, da ja učinim kratki dodatak ovom objašnjenju koje je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović dala. Ali da prethodno iskažem zadovoljstvo sada kada smo ovdje zajedno na panelu, da ja i predsjednik parlamenta imamo posebno zadovoljstvo da imamo dva gosta koja su izuzetna i koja su zaista učinila u participaciji u ovom forumu značajan doprinos njegovom uspjehu. Dakle, zamjenik premijera Srbije i predsjedavajući OSCE gospodin Dačić, ranije premijer i ministar unutrašnjih poslova, je u prilici da saopšti viđenje Srbije i viđenje OSCE i da saopšti ono što je nesumnjivo naš zajednički interes bez obzira na različiti doživljaj NATO-a.
a to je stabilnost i dobro regiona. I mi smo posvećeni tome i u tom sadržaju saradnje naše aktivnosti su na stabilnosti i ukupnom dobru regiona zajedničke. Predsjednica Hrvatske prošle godine bila ovdje u svojstvu pomoćnika generalnog sekretara i bila u prilici da saopšti ono što je viđenje iz Brisela pozicije Crne Gore i dinamike pristupanja Crne Gore NATO-u, sada je u poziciji predsjednice Hrvatske i poziciji predsjednice našeg susjeda, koji može da snažno kroz ono što je saradnja u bilateralnoj ravni promoviše interes Crne Gore u procesu pristupanja Europskoj uniji i NATO. Ja se vrlo radujem da i u dosadašnjoj saradnji na tom nivou zaista to i činimo. Ekonomska dimenzija NATO-a za nas je posebno važna. Vi znate da je Crna Gora maksimalno posvećena stvaranju investicione klime koji će obezbijediti dobar kvalitet investicija i koji će nastaviti dobar trend investicija. Mi smo preko 5 milijardi eura po samostalnosti Crne Gore imali investicionog ulaganja. U ovom trenutku u Crnoj Gori su projekti koji se realizuju u vrijednosti od preko 3 milijarde eura i mi znamo da je važan dio kvaliteta ekonomskog života u obezbeđenju kvalitetnih investicija koje obezbeđuju i radna mjesta i dobre plate i obezbeđuju punjenje budžeta, penzije, socijalna davanja i sve ono što jednom riječju čini kvalitet života. U tom smislu članstvo u NATO ima svoju posebnu vrijednost. Ono daje garanciju investitorima, ono povećava kreditni rejting jedne države, ono čini atraktivnim svako ulaganje i ono garantuje dobar profitni motiv onome koji ulaže ovdje. Mi smo vrlo posvećeni da tu ekonomsku dimenziju vrijednosti članstva u NATO-u kvalitetno promovišemo našim građanima. Zato sam u svom govoru pomenuo da imamo jako intenzivnu komunikaciju i sa Privrednom komorom i sa Unijom poslodavaca i da smo radili promociju učinaka NATO članstva u ekonomskom smislu u Privrednoj komori i prenosili iskustvo drugih zemalja koje su NATO, koje su svoj GDP do 3 puta povećali nakon što su ušli u NATO alijansu. Dakle, naš je veliki interes da promovišemo ono što su prirodni ekonomski resursi Crne Gore našim NATO partnerima i da pokažemo da smo dobili novi kvalitet. I da NATO nije samo bezbjednosni štit i kišobran, da je NATO jedna odlična šansa za ubrzani ekonomski razvoj i da tu šansu treba iskoristiti. I treća dimenzija političke vrijednosti NATO. Ako ste u jednoj porodici koja ima 28 članova, ako imate mogućnost frekvencije političke komunikacije i mogućnost eksponiranja svojih stavova, a ničim nemate rizik da vam se nešto nametne, onda ste ušli u jednu alijansu koja znači novi kvalitet života. U tom smislu se vrlo radujem da se Crna Gora prepoznala kao ozbiljan partner procesa pristupanja NATO-u, da je na posljednjem samitu u Cardiffu Crna Gora na određeni način dobila posebno priznanje. Dakle, izdvojen je proces pristupanja NATO u Crnoj Gori, konstituisan, intenzivirani, fokusirani dijalog, data je mogućnost poziva mimo savjeta, na savjetu ministara i uvaženo je ono što je Crna Gora dostigla do tog samita. Mi smo naravno očekivali više i mi smo smatrali da smo trebali da dobijemo poziv, ali u okvirima prethodnog samita Crna Gora je dobila poseban tretman i mogućnost da tokom ove godine do njenog kraja dobije poziv. Objasnio sam zašto je važno i vjerujem da se to prepoznalo i sve naše komunikacije koje imamo i sa državama NATO-a i sa Briselom pokazuju da se razumjela potreba da NATO dobije jednog novog člana, da se državna porodica proširi i da se ekonomske i političke vrijednosti članstva NATO-a, ne samo bezbjednosne, ovdje osjete u svojoj punoći. Hvala. Zahvaljujem predsjedniku Vujanoviću. Gospodine Dačiću, vi biste nešto da dodati? Pa pošto ste rekli da će završavati, nema više pitanja. Ima pitanja, ali prije nego što završimo samo da... Nego, hteo sam samo da kažem nešto što, pošto je u Srbiji sad uveden dan diplomatije i onda, čitajući istoriju diplomatije Srbije, naišao sam na jedan zanimljiv podatak da je svojevremeno Salisbury, koji je bio ministar spoljnih poslova Velike Britanije, kada je primio srpskog ministra Mijatovića, rekao mu je: Velika Britanija apsolutno podržava Srbiju. Pod uslovom da ne moramo da ratujemo za vas
I pod uslovom da ne moramo da vam dajemo pare. Prema tome, to mislim da bi trebalo da bude cilj svake spoljne politike, pa i u ovom trenutku. Nadam se da više nećemo morati međusobno da ratujemo, da će NATO dolaziti od sada u Beograd redovnom linijom, a ne drugim načinom avionskog saobraćaja i da ćemo time graditi međusobno poverenje mnogo jače na interesu, a ne na međusobnom ljubavi i poštovanju. Hvala vam. Mislim da sama činjenica da je nedavno održana parlamentarna skupština upravo u Beogradu dovoljno govori u prilog upravo ovome što ste vi govorili, a upravo na konto ovoga o čemu vi sada govorite, a ono što je ranije pomenula predsjednica Grabar-Kitarović, a to je podrška javnog mijenja, koliko je bitna i za jednu državu koja teži da bude članica NATO-a. U Crnoj Gori je to definitivno jedno od pitanja na kojima se mora raditi, iako Srbija u ovom momentu ne ide tim putem ka NATO-u, izuzetno je, da kažem onako, od velikog utjecaja isto tako kakav će stav Srbija imati prema Crnoj Gori u odnosu na njeno članstvo u NATO. Da li u tom smislu jednostavno mi možemo računati na podršku u interesu bezbjednosti kompletnog regiona? Da vam kažem, mi smo o tome se nikada i nismo imali nikakav upit koji bi se konkretno bavio tim pitanjem, zato što mi smatramo da je to unutrašnje pitanje svake zemlje. Način na koji će ona učestvovati u raznim međunarodnim organizacijama, bilo da su one političke ili vojne, NATO je u stvari i vojna i politička organizacija. U svakom slučaju, mi mislimo da treba graditi drugačiji Zapadni Balkan nego što je bio i da ne treba u svim potezima gledati neke prijetnje i treba potpuno demistifikovati stvari i kad je reč o NATO-u i kad je reč o nekim specifičnim odnosima koje, na primjer, Srbija ima sa Ruskom federacijom, što ništa ne bi trebalo da bude upereno jednog protiv interesa nekih drugih. Znači, shodno tome mi smo i javno rekli da Srbija nema protiv toga da svaka zemlja u regionu, ništa protiv toga da svaka zemlja u regionu odluči o tome kakav želi da ima pristup, kakav želi da ima stav prema ovim organizacijama. Jednostavno ne mislimo da bi to bilo čime predstavljalo neku prijetnju za Srbiju. Zahvaljujem. 5 minuta smo probili rok. Vidim da ima još dosta pitanja u publici, ali nemojte zamjeriti, jednostavno i predsjednici i predsjednice imaju obaveze i protokol nalaže da jednostavno moramo završiti sa ovim panelom. Mene je bila zaista izuzetna čast i zadovoljstvo što ste bili danas sa nama ovdje, što smo imali jednu izuzetno kvalitetnu diskusiju i što su vaši govori prije svega doprinijeli jačanju i vrlo snažnim porukama koje ste prije svega vi predsjednice dali i pružili Crnoj Gori na putu ka NATO i zaista vjerujem i nadam se da ćemo do kraja godine u tom smislu i dobiti poziv. Hvala i svima vama. Odmah nastavljamo sa prvim panelom i do tada želim vam uspjeh. Hvala. Hvala.